Reround between Ortiz and Magallanes. Ball Warriors. Rosales. Pinasa kay Rivera. Rivera sa gitna, lumalaki. Sebo. Generosa. Naghanap na kapasahan si Generosa. Ipinasa sa gitna, Ikaliposo. Pula. Boy. Kaliposo. Rivera. Rivera ng bola. Ipinasa kay Apple na doon. Apple. Pinasa kita ni Rivera. Pasa kay Rosales. Pinasa kay Apple. Pula. Boys. Rivera. Pinasa kay Magallanes. Magallanes sa ilalim kay Apple. Sa ilalim. Wala. Buwan may Ortiz. Pinasa lagi kita Bion. Rivera Rosales. Tumira ng 3. Wala. Ribon may Mansoy. Rivera. Uwan Aki. Ipinasa kita kay Magallanes. Pinasa kay Apo. Pula. Boy. Rivera kan terakhir Mahimamai. Rivera mengataki, lifting Rivera, hesitate, coba Magallanes dari dalam, bukan, kemana? Magallanes, Rosales, belum bisa Rosales, kemana? Rosales, Thailand, kayak gitu, pakai kena pasal, pakai jor, Rivera, pelaksana kira sekali Rosales, Rivera, sabi na, waktu na, Apple ay nagdala ng bola. Apple, bumatake sa gitna, pulang jumper, wala. Rosales ngayon, pinasa kay Rivera. Pinalik kay Magallanes ngayon sa gitna. Boy, Magallanes. And last quarter. Generosa controlling the game of Warriors. Hindi ka nakakaw. Same ball. 15 seconds to shoot. I repeat, 15 seconds shot clock. Inbound output to Rivera. Rivera from the top key to output. Output penetrates. Who's fouled? Second team foul. Apple, sumalaksa. Pinasa kay Balmeran. Back to Apple. Kaganda ng play. Kaso wala. Di Magallanes. Nakuha pa yung pinyip. Wala pa rin. Rebound tayo Generosa. Pinasala ng bola. Tong Kaliposo. Sakit. Ay, grabe play. Balmeran. Fakes. Pastor Rivera. Back to Balmeran. Toledones. To Magallanes. Sumalaksak sa ilalim. Diliwes. Kapagandang kombinador. Wala. Grabe yung team ni the ball of Warriors. To Apple. The Livingstone of Warriors team. Pulang jumper. Grabe na
pinasa kay Magallanes. Rivera, puko lang 3. Wala. Boss ball. To Apple. Apple, sumalaksak. Ay! Wala pa! Sayang! Ere. Wala! Iwan ba yun? To Magallanes. Ay, kay Sir Apple na libre. Ay! Sumalaksak. Ay, muntikan. Ay! Sinilyo. Ay! Lock! Bilyon. Ay, munti ka ng magaw. Nakagaw mo kaya is to Rivera. Rivera. Sumalaksak, pinalik ka. Wala nga lang kay Barbay. Ay! To Rosales, to Bilyon. Muntik pang maagaw. Magallanes. Rivera. To Magallanes. Up. Warning for penalty. Seven seconds shoot. Upward, pull up. Pinasa, naagaw ni Cordon. Cordon ngayon. Cordon sa Sinilyo. Pumera ng 3. Wala. Wala ba yan? Down, Magallanes, back to Rivera. Now, Caliboso. Warning for disqualification. Caliboso. Warning for graduation. Penalty separation. 1 point, Rivera. Kompleto ngayon. Ito ang Hingabay. Hingabay ay! Nakakawin ni Rivera. Rivera. 20 seconds. How Cordon. Second personal foul, Cordon. Seventeen seconds. Block by Bilyon. 12. No. 8 seconds. Ay, nakagaling doon. Who's foul left? Who's foul left? 21. Warning for detention. Who's number 21, Apple? Right for 18-2. Ay, binibigyan pa. Ay, wala. Time out. So, foul on Cordon. Penalty. Foul. Wala. Tumalikod pa si Magallanes. Hindi pa na-shot. Shot team na full yun, mga kaibigan. Hindi rin ako maglaro eh. Kaya nahiya akong magpano.